गुड मॉर्निंग लवली पीपल। आज हम सेंट किट्स में अभी डॉक करने वाला है हमारा शिप। तो इट्स अनदर वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ के लिए भी। शाम को फिर अभी दिन में हम सेंट किट्स घूमेंगे, बीच पर जाएंगे। शाम को यहाँ पर अंडर द स्काई डिस्को डांस पार्टी है, आप हमें उसमें के लिए भी ज्वाइन कीजिएगा, हम वो भी अटेंड करेंगे। एंड सी यू अगेन। अब हम लोग सेंट किट्स आइलैंड में घूमने के लिए जा रहे हैं। अभी हम वहाँ की कैपिटल सिटी बैसेटेरे में हैं। हम रोमनी मैनर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं रास्ते में देखने के लिए क्या क्या है। ये यहाँ का सेंट जॉर्जिस एंग्लिकन चर्च है। ये वॉर मेमोरियल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो भी सर्विसमैन शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। सेंट किट्स एंड नेविस दो छोटे छोटे आइलैंड हैं, पर यहाँ पर 4 मेडिकल कॉलेज हैं। उनमें से एक ये है। यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेजेस सेंट किट्स में हैं और एक नेविस में। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। रोमनी मैनर सेंट किट्स का एक ग्रेट अट्रैक्शन है। यहाँ पर पहले शुगर प्लांटेशन हुआ करते थे और यहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन भी होता था। शुगर के साथ साथ सेंट किट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए रम का भी बहुत प्रोडक्शन होता था। This is how they cotton tree. Never seen one. Yeah, I've never seen it either. It's cool. अब हम टिमोथी हिल पर पहुँचे हैं। बेहद स्टनिंग व्यू पॉइंट है यहाँ से। एक तरफ आपको कैरेबियन सी नज़र आता है तो दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। अब हम यहाँ से फ्रिगेट बे पहुँचे हैं। यहाँ पर तो बहुत ही खूबसूरत बे
एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। अगर आपके पास पूरा दिन हो तो पिकनिक के लिए ये बिल्कुल आइडियल स्पॉट है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ सैंड किट्स इज कोकलशेल बीच। और इस बीच की खूबसूरती को बढ़ाते हैं ये कोकोनट ट्रीज़ जो बीच पर ही हैं, और वाइट सैंडी बीच और एकदम से क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर्स। यहाँ पर स्विमिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है। One more night, give me just one more night. To enter back to the ship. आज हमने शिप पर माकारेना सॉन्ग के स्टेप्स भी सीखे। पूरा दिन घूम फिर कर अब भूख भी बहुत तेज लगी है, तो चलिए डिनर पर चलते हैं।
अब आप भी हमारे साथ मज़ा लीजिए अंडर द स्काई डिस्को पार्टी का।